دنیا میں جو لوگ سکھ تلاش کرتے ہیں وہ بہت سارے دھوکے میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. جب یہ آیا ہی مشقت میں ہے تو اس نے رہنا بھی مشقت میں. تو سکھ ڈھونڈنے کے نام پر پریشان نہ ہو، طاقتور اپنے ذہن کو کرے، پوری محنت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے. لیکن اگر اللہ کی حکمت یہی ہو کہ ہم نے اسی طرح کی سادہ زندگی میں رہنا ہے تو پھر اپنے رب کریم کی حکمتوں پہ راضی رہیں. پھر کچھ ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ پریشانی ہوں گے اور بے چینی ہوں گے اور معاذ اللہ ایسے جملے کہیں گے جو جائز ہی نہیں شریعت میں بول. حضور علیہ السلام موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. آپ کا نہیں مجھے پتا آپ یہاں کیا کہتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں موٹے بان کی جو پرانی چارپائیاں ہوتی تھی اسے کہتے تھے مونجدی منجی. یہاں بھی یہی کہتے ہیں؟ چلو ہلکا ہلکا بولو یار، یہی کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک. تو موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی تو اس پر کبھی گرمیوں میں لوگ کرتا اتار کے یا باریک کرتے کے ساتھ لیٹتے تھے تو اٹھتے تھے تو پشت پر نشان پڑ جاتے تھے. تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ جناب عمر ملنے آئے. تو سرکار جناب عمر کی ملاقات کے لیے اٹھ کر جب بیٹھے تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے نشان تھے چارپائی کے. اب جناب عمر جتنے مرضی سخت تھے پر محبوب کی محبت میں بھی بڑے کامل تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو سوچ انہوں نے بیان کی، جو اپنا درد انہوں نے بیان کیا، وہ بڑا محبت سے لبریز تھا. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن وہ بڑی آسودہ زندگی گزارے، نرم اور گداز بستروں پہ آرام فرمائے، ساری سہولیات ان کو میسر ہو، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے لاڈلے محبوب ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ پشت مبارک پر بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور وہ دشمن ہو کے آرام میں اور آپ بظاہر تکلیف میں. تو ایک سوچ یہ تھی، لیکن میرے نبی نے اس سوچ کا رخ بدل دیا. حضرت دیکھیں نا، ہمارا اگر کوئی دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں بڑی تکلیف میں ہوں، دعا کرو، محنت تو بڑی کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور نے زاویہ نگاہی بات کا بدل دیا، سوچ کے دھارے بدل دیے. حضور فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی اور سہولت اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. ہمیں آخرت کا سکھ درکار ہے. آخرت ہم نہ بڑا وقت دیتے ہیں لوگوں کو، دوستوں کو، کھانے کو، لباس کو. کپڑے اچھے ہونے چاہیے، بہترین سلے ہوئے ہونے چاہیے، یہ والا ڈیزائن ہونا چاہیے. کچھ جوانی کے عالم میں لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کتنی دیر آئینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ہم بڑا وقت دیتے ہیں، موبائل کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں وقت. آپ کی روح پیاسی رہ جائے گی اندر، آپ کو لگے گا کچھ کم ہے زندگی میں، کچھ کھوئے سے ہے. یہ تشنگی کب بجھے گی؟ جب آپ موبائل بند کر کے دوستوں سے تعلق تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے اکیلے تنہائی میں مصلی بچھا کے اللہ کے حضور حاضر ہوں. آپ لمبی دعائیں مانگیں، لمبی، ہر بات کہہ دیں اللہ رسول کی بارگاہ، ہر بات، چھوٹے سے چھوٹا دکھ بھی کہہ دے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی سنا دے. لوگوں کو سناؤ گے نا راز افشاں ہو جائے گا، راز کھل جائے گا. رب رسول سے کہو گے تو راز رہے گا. خوب دعائیں، خوب التجائیں، لمبے سجدے، درود و سلام کی کثرت. یہ کچھ وقت اکیلے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، یا کہتے ہیں آپ سے مرید ہونا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی
पीरी मुरीदी का माना तो ये है कि बंदा अल्लाह वाला बन जाए। तो मेरी कोई बात सुन के अगर आपकी तबीयत अल्लाह रसूल की तरफ माइल हो गई तो मेरे लिए बड़ी बात है ये, आप इस पर अमल करें जो कह रहा हूं। नजरियाती तौर पर इस बात को समझ लें कि अगर पीरी मुरीदी के बाद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर हमने मतलब बैग का क्या माना लिया हुआ है? हमने कोई इलेक्शन लड़ने है कि ज्यादा मुरीद चाहिए? वो तो काम के होने चाहिए, चंद भी हो तो ठीक है। तो अपना ताल्लुक मुसल्ले के साथ मजबूत करें, तस्बीह के साथ मजबूत करें, अपना ताल्लुक इबादत के साथ मजबूत करें, दुआ के साथ मजबूत करें, अपनी नमाजों को कैफ से अदा करें। यानी सजदे में जाएं तो ये ना हो कि चूंकि मैंने पढ़नी है तो लिहाजा मैं 2 रखते ना, जरा थोड़ा पेशानी को दबाएं तो सही, मजा तो लें थोड़ा सजदे, थोड़ा नमाज के मानी तो याद करें, देखें तो सही आप अपने रब के हुजूर क्या अर्ज कर रहे हैं। आप दुरूद और सलाम पढ़ें तो जरा ये रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है ना, सारे काम करना। कोई आपसे जितना मर्जी कहे कि अब तूने तस्बीह पकड़ लिया तो ताना सह लेना, पर मिलाद का सारा महीना दुरूद और सलाम पढ़ के गुजारना। आप की जुबान भी मीठी हो जाएगी दुरूद शरीफ पढ़ने से, दिल भी ठंडा हो जाएगा, और जिन पर आपको गुस्सा ज्यादा आता है ना उन पर भी आप नरम हो जाएंगे। और मैं दोस्तों से कहा कि मुझे एक दोस्त ने लगे मुझे गुस्सा बड़ा आता है, मैंने कहा दुरूद पढ़ा कर मोहब्बत करनी आ जाएगी, गुस्सा शुस्सा निकल जाए। तो अपना इबादत का ताल्लुक हमेशा मजबूत रखें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि बाज लोग ना अनजाने खौफ का शिकार होते हैं, जरा परेशानी आई नहीं और उनके हाथ पैर फूलने लगते, वो कांपने लगते, जरा जरा सी बातों को जहन पर सवार करते, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी उलझाओ, टूटती बिखरती बातें करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइया इल्लल्लाह है ना, तो हुजूर ने कहा जो रब से डरेगा फिर वो किसी से नहीं डरेगा। सारे खौफ महबूब ने दिलों से निकाल दिए लोगों, हर किस्म का खौफ, हर किस्म की टेंशन, हर किस्म की एंजाइटी निकाल दी। ये जरा रवायत सुनिएगा, आपके कलेजे को ठंडा करेगी। एक सफर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तो चूंकि पैदल सफर था, घोड़े पे सफर था, तो कुछ सहाबा कहते हैं हम पर थकावट के आसार हुए, तो तय ये पाया कि कुछ देर आराम कर ली जाए। तो सहाबा उस आराम की गरज से मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे लेट गए और नबी करीम से थोड़ा सा जरा हट के लेटे अदबन। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा सा दूर, सहाबा का ख्याल था कि अदब का तकाजा है कि हम जरा साइड पे रहे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे हुजूर ने अपनी तलवार को टहनी के साथ लटकाया और नबी पाक वहां लेट गए दरख्त के नीचे। थोड़ी देर गुजरी, एक काफिर आ गया, उसने अल्लाह के महबूब की तलवार दरख्त की टहनी से उतारी और नबी पाक पे तान दी, और फिर वो महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर तलवार तान कर बड़े बजाहर, बड़ी दबदबे से उसका ख्याल था, वो खड़ा हो गया। कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल ने आंखें खोली और हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा वैसे भी जागता ही रहता है। तो महबूब करीम ने मुकद्दस आंखों को खोला तो उसको तलवार लिए खड़े देखा। अब उसने बड़ा अपने हिसाब से रोबदार जुमला बोला, कहने लगा है मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बताइए अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। ये बड़ा नाजुक मरहला होता है, ये जरा ज्यादा तवज्जो करें ना। अब मेरी बात पे, तो आप वीराने पे जा रहे हो ना, तो अचानक सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला वैसे ही ब्रेक लगा दे, चाहे उस बेचारे ने रास्ता ही पूछना हो, तो बंदे डर नहीं जाते। यानी छत पे रात को चाहे बिल्ली हो, लेकिन वो जरा कुछ खटकने की आवाज आएगा, आपकी नहीं बात करता वैसे मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छत पे जरा किसी चीज के बजने की, खटकने की आवाज आए तो बेचारे इतने डर जाते, तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता। ओ भाई, किस बात का खौफ,
मोमिन है आप, सीने में ईमान है, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि सांपों से डरते डरते रस्सियों से भी डरने लगे। इतना ज्यादा खौफ नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जा और इख्तियार में। आप गौर करें नौजवानों, ये हमने ताकतवर होना है। अगर मैदानों में निकलना है तो फिर हमारे अंदर ये कुव्वत इरादी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहता है आपको मुझसे कौन बचाएगा। खास गौर करना, ये जुमले हम भी बोलते हैं पर हार के बोलते हैं। पहले अपने वजूद की ताकत लड़ाते हैं, हार जाते हैं तो ये कौन बचाएगा। तो कोई परेशानी नहीं, कोई तेजी नहीं, बड़े इत्मीनान से, बड़े वकार से देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। नबी करीम बड़े वकार और इत्मीनान से, उसने कहा कौन बचाएगा, तो हुजूर फरमाने लगे क्या क्या कहते हैं कौन बचाएगा। फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। असला सामने वाले के हाथ में, बज़ाहिर चीजें उसके कब्जे में, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरा अल्लाह। करे आप अल्लाह का नाम लें, कौन बचाएगा, बोल के बताइए। आ जाए अगर कोई वडेरा जुल्म करने का इरादा रखता है तो याद रखे हमें हमारा अल्लाह बचाएगा। अगर कोई समझता है इख्तिदार, दौलत, कुव्वत, सियासी चीजें उसके हाथ में है, तो याद रखना जीत उसकी होती है जिनके साथ खुदाई ताकतें होती हैं। ये समझ ले अच्छी तरह से, अल्लाह बचाएगा। क्या ताकत है इस जुमले में, क्या कुव्वत है, क्या इसके अंदर इत्मीनाने कल्बी है, कितना कुछ सुकून है। अगर ईमान से ये जुमला कहा जाए मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, ये महबूब की जुबान से निकला तो काफिर ने कांपना शुरू किया, उसके हाथों से तलवार गिर गई, फिर मेरे महबूब ने उठा ली। फिर करीम मुस्कुराए और फरमाया देख लेना फिर मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया है ना। अब तू बता भला तुझे कौन बचाएगा। तो कुर्बान जाऊं ऐ मेरे मदीने के महबूब, आपकी शान पे कुर्बान जाऊं। काफिरों के सामने भी क्या तारुफ है, मारने आए हैं, तलवारें लेके आए। हुजूर ने फरमाया तुझे कौन बचाएगा, तो बोल पड़ा। कहने लगा मैंने सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है।